Entendu ce que vient du Père et reçoit son enseignement, viens à moi. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Pendant la période de Pascal, chaque dimanche aussi nous apporte un message principal et qui nous rappelle l'existence du Seigneur Jésus parmi nous. Comme le Seigneur a continué à apparaître aux disciples pendant les 40 jours après sa résurrection, également les évangiles du dimanche nous rappellent cela, parce que ce n'est pas uniquement pendant ces 40 jours que le Seigneur est resté parmi nous, mais également éternellement, il est présent. Et ce dimanche, il nous rappelle l'annonce du Seigneur Jésus-Christ qu'il a fait à ses disciples en disant « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. » Et si on se souvient, dès le commencement, au milieu du jardin d'Éden, il y avait un arbre qui s'appelait l'arbre de vie. Et après que Adam et Ève ont mangé du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont été chassés du jardin et l'accès à l'arbre de vie leur est alors interdit. Et c'est écrit dans Genèse 3, « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » C'est quelque chose dont l'homme a été interdit pendant plusieurs siècles. Mais Jésus est venu qui nous annonce qu'il est cet arbre de vie qui, grâce à la réconciliation, nous donne l'accès à manger de cette nourriture céleste, de son corps et de son sang présent sur l'autel. Mais il y a toujours une question clé qu'on se pose à chaque fois qu'on se présente à la communion. Comment est-ce que je peux me préparer spirituellement pour la communion? Ambarwes, un des saints-pères de l'Église, il nous apprend que celui qui avance pour communier des saints sacrements doit penser à la pureté de la Sainte Vierge Marie, qui a porté le Seigneur dans son ventre. Mais peut-être si on pense comme ça, personne ne va avancer pour communier des saints sacrements. C'est pour cela qu'on vise la pureté de la Sainte Vierge Marie dans nos pensées et on essaye d'avancer au moins dans ce sens-là. Et également, saint Paul nous apprend dans son première épître aux Corinthiens que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. On est tous invités à s'éprouver, à se remettre en question, à avoir une certaine réflexion par rapport à ma vie et la communion que je cherche à avoir à la fin de la messe. Nous avons un travail à faire pour bien préparer la communion. Si nous sommes bien préparés, nous profitons vraiment de la communion. Si je me prépare, si je me force à me préparer pour la communion, je vais profiter. Mais si j'avance par habitude, j'en profite rien. C'est un sacrement présent sur l'autel. J'ai un devoir à faire. Je dois me préparer pour avancer. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis de communier, mais c'est quelque chose à mériter, quelque chose à vivre pour avoir et être digne de communier de ces saints sacrements. Cette communion nous rappelle ou nous fait penser aussi à la parabole du semeur. Vous savez, la semence, elle était toujours bonne. Mais ce qui faisait la différence, c'est la qualité de la terre. Qu'elle donne des fruits ou pas, c'est la terre qui faisait la différence.
mais la semence était toujours bonne. Et donc, on va essayer ensemble de réfléchir sur quelques points que je vais avoir devant moi avant chaque messe, afin que je essaye au moins de me préparer à cette communion. D'abord, je dois, et c'est d'ailleurs un point très fondamental, je dois discerner les sacrements, les reconnaître, savoir que c'est le corps et le sang du Christ, et ce n'est que par ma foi. C'est un élément de foi. C'est pour cela, ceux qui récitent le credo, selon la manière dont on le récite et on le reconnaît, c'est par cette foi-là qu'on avance ensemble pour communier des saints sacrements. Et c'est aussi pour cela la dernière partie de la messe représente une annonce de foi que je fais afin que je puisse avancer et communier des saints sacrements. On entend le prêtre qui annonce « Amen, Amen, Amen ». Je crois, je crois, je crois, et je confesse jusqu'au dernier souffle. Amen. Le fait Amen, nous croyons, c'est une annonce de foi que nous tous nous faisons pour être dignes de communier de ces saints sacrements. La foi, selon saint Paul, dans Hébreux 1,11, est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère la vie éternelle. Donc je suis sûr et certain de la présence de cette vie éternelle. C'est la première composante de ma foi. La deuxième composante, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et c'est quoi la démonstration? Sauf les sacrements dans lesquels je vis, la démonstration de ma foi à travers la matière physique qui est le pain et le vin, qui est l'eau, l'huile dans le baptême, qui est toutes les matières physiques qu'on peut trouver dans les sacrements. Donc il y a une composante qui est physique, qu'on voit, mais également, à travers cette démonstration physique, il y a une foi dans des choses qu'on ne voit pas. Donc d'abord, fondamentalement, je dois discerner le corps et le sang que j'avance pour communier. Deuxième point important, c'est l'humilité que je dois avoir dans mon cœur. Et si on écoute ou si on cherche à lire la prière que le prêtre fait au moment de son arrivée tôt le matin pour préparer l'autel pour la messe, il fait d'abord une prière à voix basse en disant « Seigneur, toi qui connais le cœur de chacun, qui demeure parmi ces saints, qui seul est sans péché et a le pouvoir de remettre les péchés. Tu sais, Maître, que je ne suis pas digne ni prêt à accomplir ce service sacré qui est à toi. » C'est avec toute humilité que le prêtre avance en lui disant que je ne suis pas digne ni prêt pour accomplir ce saint sacrement. Je n'ose m'approcher ou ouvrir la bouche en présence de ta sainte gloire. Je n'ose pas ouvrir même ma bouche pour faire la prière en la présence de ta sainte gloire sur ton autel. Mais selon ta grande miséricorde, et c'est le mot-clé dans cet élément d'humilité, c'est la reconnaissance de la miséricorde du Seigneur qui pardonne à nous nos péchés et fait que je trouve en cette heure grâce et pitié devant toi, et envoie-moi la force d'en haut pour accomplir ce saint sacrement. C'est vraiment une prière qu'on peut tous apprendre et réciter dans nos pensées quand on avance pour communier des saints sacrements, en plus de celle qui est présente dans l'Agbeya, qu'on peut prier également pour reconnaître notre indignité et notre incapacité de communier de ces saints sacrements. Donc si le prêtre il fait cela, on est tous invités à avoir la même pensée et la même idée dans nos têtes, que nous comptons sur ta miséricorde quand on avance pour communier de tes saints sacrements. C'est par ta miséricorde que je suis présent ici aujourd'hui pour prier la messe et pour communier des saints sacrements. Le troisième point, c'est la confession et le repentir et la confession. Je dois reconnaître que j'ai besoin de la pureté,
comme a dit Abarouès, qui est celle de la Vierge Marie, pour être digne de communier de ces saints sacrements. Il n'y a pas un autre moyen pour se laver, sauf le repentir et la confession. C'est à travers ce sacrement que parfois plusieurs personnes d'entre nous négligent ou abandonnent ou essayent de mettre de côté pour limiter son importance dans ma vie et dans mon salut. Et parfois même ils pensent « mais je n'ai pas besoin de raconter des histoires à Abouna. Il n'a pas besoin de connaître ma vie et des détails de ma vie. » Mais pourquoi il est un sacrement? Il est même avant le sacrement de la communion. Il est placé sur la liste des sacrements avant le sacrement de la communion parce qu'il me prépare à ce sacrement. Sans celui-là, je ne peux pas avancer. Sans le pardon de mes péchés, je ne peux pas m'approcher et communier des saints sacrements. Je dois vivre l'un pour vivre l'autre. Je ne peux pas abandonner l'un et chercher uniquement à voir l'autre. C'est comme si j'avance en disant « mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est des péchés que je vais faire et refaire et du coup je ne vais jamais les raconter et je vais les garder dans mon cœur et ils seront des péchés non pardonnés parce que tous les péchés vous sont pardonnés sauf celui que vous ne confessez pas. » Vous voyez, le prêtre et les diacres, ils portent des vêtements blancs qui annoncent cette pureté. Même si on ne l'est pas réellement, mais on essaye de la vivre et à chaque fois qu'on porte ce vêtement blanc, on récite un psaume qui nous rappelle cette vie de pureté qu'on est censé avoir et qu'on cherche dans notre vie de tous les jours à la vivre et la voir. Comme c'est dit dans Apocalypse, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. C'est un témoignage de la victoire de la vie éternelle. Et également, souvenez-vous toujours du jeudi saint. Le jeudi saint, le Seigneur lui-même, il s'est abaissé, il a commencé à laver les pieds de ses disciples avant la communion. Pourquoi il a lavé leurs pieds? Pour les préparer à la communion, pour les inciter à se laver à chaque fois avant de faire la communion. Et c'est un rite qu'on a gardé dans l'Église. Le jeudi saint, chaque jeudi saint, on voit Abouna ou Sayyidna qui se baisse pour laver les pieds de chacun. Et dans cet acte, ce n'est qu'un acte de repentir, de confession, qu'on témoigne dans cet acte-là pour qu'on soit digne de communier des saints sacrements. Abouna, il prie dans le psaume en disant « Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. » À chaque fois qu'il lave ses mains. C'est un geste aussi qui lui rappelle qu'il a besoin d'être lavé avec l'hysope. Et l'hysope, d'ailleurs, ce n'est qu'une plante qui était utilisée pour verser le sang des sacrifices sur l'autel ou sur les éléments pour annoncer la purification. Et du coup, quand on dit « purifie-moi avec ton hysope », avec l'hysope, c'est-à-dire « verse sur moi ton sang, Seigneur, afin que je sois purifié par ton salut ». Et dans l'Ancien Testament, dans Samuel 1, on voit que Samuel, avant de oindre et choisir la personne qui allait succéder à Saül, d'ailleurs qui était David, dans la famille de Jessé, il a dit à ses enfants « Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Préparez-vous par la sanctification, c'est-à-dire par le repentir, par l'annonce de nos péchés, afin qu'ils soient dignes de participer au Saint-Sacrement. » Donc on doit avancer avec un vrai repentir et une confession. Le Seigneur également a dit à Moïse, avant qu'il lui donne les 10 commandements, « Prépare-toi et demande au peuple de se préparer par la pureté du corps, le jeûne et la pureté de l'esprit. »
Donc on est invité à nous présenter par un jeûne, par une prière et une confession à repentir. C'est ce qui nous amène au point suivant, qui est le jeûne avant la communion. Pourquoi on jeûne avant la communion? Et pourquoi d'ailleurs 9 heures qui sont avant le moment de la communion? Parce que tout simplement, on participe avec le Christ qui est resté suspendu sur la croix pendant 9 heures sans rien manger. Et même dans sa soif, on lui a donné du vinaigre. Donc on participe tout simplement avec Jésus dans son jeûne sur la croix avant de communier de son corps et de son sang qu'il nous a offert d'ailleurs sur la même croix. On vit cette croix, cet sacrifice à travers un petit jeûne d'ailleurs qui se passe en majorité dans la nuit sans qu'on ressent vraiment qu'on est en jeûne. Et ensuite, on vient le matin pour communier de ces saints sacrements. Juste un élément de préparation de ma chair pour être digne d'avancer et de communier de son corps et de son sang. Le dernier point, et qui est d'ailleurs rappelé pendant la messe dans l'échange du saint baiser, c'est la réconciliation. Le Seigneur même l'a dit, franchement, réconciliez-vous avec Dieu. Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, il l'a annoncé en disant « Réconciliez-vous avec Dieu ». Et dans Matthieu 5, le Seigneur lui-même nous apprend « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Quelque chose contre toi, ça veut dire tu es coupable. Si tu ressens que tu es coupable contre un frère, tu dois d'abord te réconcilier avec lui avant de te présenter pour te communier. Et cela ne veut pas dire que si quelqu'un est fâché contre toi tout simplement, comme d'ailleurs dans le psaume 69, David l'a dit, « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause ». C'est-à-dire s'il n'y a pas de raison qu'ils se fâchent contre toi dans ce cas-là, tu peux citer ce verset avec David, sans bien sûr que tu aies de la haine dans ton cœur, et tu avances pour communier des saints sacrements qui peuvent aider la réconciliation du cœur de l'autre. C'est-à-dire, si toi, tu es coupable, dans ce cas-là, tu arrêtes et tu vas te réconcilier. Ensuite, tu viens te communier. Mais si ce n'est pas toi qui es le coupable, dans ce cas-là, tu dis le verset « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause ». Et tu avances et tu demandes dans un cœur pur et net la réconciliation avec cette personne que le Seigneur met dans son cœur l'amour et la réconciliation avec toi. Donc, ce sont à peu près 5 points qu'on peut retenir aujourd'hui à chaque fois qu'on avance pour communier des saints sacrements. Discerne le corps et le sang et vraiment cette pensée dans ta tête que c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Annonce la foi dans la dernière partie de la messe avec attention et avec foi. Avance-toi avec humilité en reconnaissance de tes péchés et que tu ne seras jamais digne, même si tu te prépares à fond, parce que c'est une grâce de pouvoir communier de ces saints sacrements. Veille bien sur ton repentir et ta confession. Garde un rythme régulier de ta confession pour bénéficier de ce sacrement qui est aussi à la même hauteur que la communion. Réconcilie-toi avec ton prochain et prépare-toi par le jeûne et pense quand tu le fais à la croix du Christ, quand il est resté 9 heures sans aucune nourriture sur la croix, dans la peine, dans la peine de la croix, de la couronne d'épines, de la lance, de l'épée, dans tous ces éléments qu'il avait sur la croix, que tu n'as pas, que tu ne fais qu'un petit geste de participation qui n'est que quelques heures
de jeûne. Que le Seigneur vraiment nous donne cette grâce de communier, non pas sans en être digne, mais plutôt par sa grâce et sa miséricorde. النهارده أحبائي الحد الثاني من الخمسين، وطول فترة الخمسين كل القراءات بتفكرنا بأن رب المجد يسوع موجود في وسطنا، مش بس كان في 40 يوم اللي كان بيظهر فيهم للتلاميذ، ولكن لغاية دلوقتي وإلى الأبد أمين، موجود في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، موجود في وسطنا، حال بيننا. كل مرة بنقدم جسده ودمه على المذبح فهو حاضر بنفسه، بتنظره أعيننا وبناكله وبنتعامل معاه بشكل مباشر، وفي حياتنا بصفة عامة هو موجود ومتجلي في كل مواقف حياتنا. لو هنفتكر في البداية هنلاقي كلمة شجرة الحياة. إذا كان النهاردة هو بيعلن أنا هو خبز الحياة، فهو بيفكرك بشجرة الحياة اللي اتحرم منها آدم وحواء، واللي كانت في وسط الجنة واتحط عليها كروب، وقال لهم كده مش هتقدروا إن يبقى لكم نصيب في شجرة الحياة. لكن المسيح جه يعلن لينا إنه خبز الحياة علشان يقول لك أنت ليك نصيب في الحياة الأبدية، وهترجع تاني تكون تعيش مع الله بصفة دايمة. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه ده، استعد. طب استعد ازاي؟ القديس الأنبرويس يقول لك يليق بالذي يتناول جسد الرب ودمه في داخله أن يكون من الداخل في نقاوة أحشاء العذراء التي كان في داخلها جسد الرب. يا خبر أبيض، طب ده محدش كده هيتناول. مين هيبقى في نقاوتك يا عذراء اللي شالت المسيح؟ محدش، مفيش. احنا بس هنحاول، هنعمل محاولة علشان بس نبقى على الأقل في الطريق اللي يوصلنا كده ان احنا نقول هتناول، مش هاخد دينونة، بس انا مش مستحق، على الاقل يا رب عايز اخد نعمة، عايز اخد بركة منك. والقديس بولس الرسول يقول لك ليمتحن الانسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، في كورنثوس الأولى. يمتحن الانسان نفسه، لازم تبقى عندك امتحان لنفسك، تشوف انا استحق ولا ما ينفع ولا ما ينفعش. امتحن نفسك باستمرار واسأل نفسك السؤال ده، لأنك لو هتفكر في مثل الزارع، دايما البذار كانت حلوة، لكن المشكلة كانت فين؟ في الأرض. في أرض جيدة وفي أرض مش جيدة. البذرة مش هتدي ثمر إلا في الأرض الجيدة. أول حاجة وأول نقطة في مشوار الاستعداد هو الإيمان. لكن لازم تتناول بإيه؟ بإفراز، تفرز، تبقى عارف إنك بتتناول جسد الرب ودمه، مش كما لقوم عادة. مش باجي أسلوه كده عشان بنشوف بعض وبنتقابل، وأصل هقابل مش عارف مين وهقعد إيه وبتاع، وهتناول في السكة بالمرة، لأن أصل جيت الكنيسة ولو ما تناولتش أزعل، أصل ده أنا جيت متأخر وأبونا قال لي ما تتناولش، أبقى متضايق. طب هل أنت استعديت؟ هل وأنت جاي متأخر كنت مستعد؟ مستحيل. مستحيل تبقى مستعد للتناول وجاي متأخر. لو أنت مستعد وفي ذهنك إنك جاي علشان تتناول، هتيجي من بدري، هتعمل المستحيل عشان تيجي من بدري، لأن ده جزء من الاستعداد بتاعك للتناول، إنك تشترك في صلاة القداس نفسه اللي بتتعمل. ده نوع من أنواع الاستعداد بالقرايات اللي بتتقرا، بالصلوات اللي بتتعمل. الاشتراك في كل أحداث القداس دي إعلان لإيماني بيوصل معايا لآخر القداس، لما نيجي في الاعتراف الأخير ونقول أمين أمين، أؤمن إن هذا هو الجسد الحقيقي وهذا هو الدم الحقيقي. طب ما أنا هشترك، أنا هاجي في الحتة الأخيرة، ما أنا لازم أستعد، اللي هو إلا مكان القداس يبقى مختصر وكلمتين وخلاص. لكن كل أدوات القداس اللي بتتقدم ليك هي أدوات استعداد للتناول. فأنت الإيمان بتاعك ما هو إلا جزئين، زي ما بولس علمنا في عبرانيين إصحاح 11 أول آية: الثقة بما يرجى والإيقام بأمور لا ترى. الثقة بما يرجى، بنرجو في الحياة الأبدية إن هيبقى لنا نصيب في الحياة الأبدية. إيقام بأمور لا ترى اللي هي إيه؟ اللي هي الأسرار. يعني السر في مادة أنا بشوفها وفي حاجة ما بشوفهاش. الخبز والخمر بشوفهم لكن المسيح نفسه أنا مش شايفه، لكن أنا عندي إيقان بأمور أنا مش شايفها، في موجودة في الأسرار دي. فأنا بتقدم وأنا عندي إفراز كامل وتحقق إن ده هو الجسد وده هو الدم بتاع المسيح اللي حاضر على المذبح. تاني حاجة تكون عندي في ذهني هو الاتضاع. لما نيجي نسمع صلاة الاستعداد اللي بيصليها أبونا أول ما يجي، قبل ما يبتدي يفتح كده العدة ويبتدي يفرش المذبح، يقول إيه؟
يقول أيها الرب العارف قلب كل أحد والقدوس المستريح في قدسيه الذي بلا خطية وحده القادر على مغفرة الخطايا. أنت يا رب تعرف أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقترب وأفتح فمي أمام مجدك الأقدس، ولكن من أجل كثرة رأفاتك، هي دي بقى المفتاح، من أجل كثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطي وامنحني أن أجد نعمة ورأفة في هذه الساعة. أنا جاي ساند بس على رأفته ورحمته اللي هي هتغفر لي خطيتي، فهقدر إن أنا أتناول، لكن أنا لست مستعد ولا مستحق ولا مستوجب إن أنا أشترك في القداس ولا إن أنا أصلي. فهو ده الفكر الحقيقي اللي لازم كل واحد يبقى محافظ عليه في ذهنه وهو متقدم للتناول، إن هو مهما كان بيحاول يستعد للتناول، فالتناول دي نعمة إحنا بناخدها، منحة مجانية. مين يستحق إن هو يأكل جسد المسيح ودمه؟ محدش، لكن دي نعمة ربنا بيديها لنا. بس قصاد النعمة دي مطلوب منك شوية حاجات بسيطة، حاجات صغيرة جدا مقارنة بعظمة المجد اللي عمله رب المجد يسوع في صليبه وفي آلامه وفي قيامته. حاجة مشاركة بسيطة، شوية استعدادات كده بسيطة. تالت نقطة هي التوبة والاعتراف. لو ما فيش اعتراف، طب هيبقى في تناول ازاي؟ هو ده مش سر وده سر؟ ولا هو التناول سر حلو جدا علشان بنقف فيه في طابور وبناكل حاجة وبنعمل فيه اشتراك في حاجة ظاهرة، لكن الاعتراف علشان فيه الجزء بتاع الخطايا والجزء الصندوق الاسود بتاع كل واحد. لا ده سر مش مهم. خلينا 6 من 7، مش مشكلة. بلاش السابع ده، بلاش. لا، ده مش محطوط نمرة 7، ده محطوط على طول بعد المعمودية والميرون. يعني ده اللي بيجدد المعمودية والميرون هو الاعتراف. لو ما فيش اعتراف، طب بتتناول ازاي؟ ما ينفعش. ما تستهنش بسر مقدس موجود في الكنيسة وتشترك في الباقي. ما ينفعش. بدون اعتراف وبدون توبة ما تقدرش انك تكون ليك اشتراك في سر الأسرار، بقية أسرار الكنيسة كلها، حتى مش مجرد سر التناول. كل الأسرار معتمدة على الاستعداد ليها، والاستعداد قائم على التوبة وعلى الاعتراف. ما تنساش ان كل مرة تبص تلاقي أبونا والشمامسة لابسين أبيض بيفكروا أنفسهم طبعا في الأول، وبيفكروا كل الشعب بالنقاوة. الاستعداد بالنقاوة، والنقاوة هتيجي منين غير من التوبة والاعتراف؟ يبقى أنت وأنت لابس دنيتك البيضة الجميلة دي، تفتكر كده الآية الجميلة اللي موجودة في سفر الرؤيا: من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيض. ده ثياب السمائيين. طب أنا هغلب، طب هغلب إيه؟ لازم أغلب الشيطان. هغلبه فين؟ في الخطية. طب أنت غلبت، ده أنت اتغلبت. طب ما عشان اتغلبت يعمل إيه؟ اعترف، توب واعترف عشان تلزق في اللي كسب. واحد خسر يعمل إيه؟ يتلزق في اللي كسبه عشان يمشي معاهم. يبقى على الأقل روح جنب صليب المسيح وحط نفسك، امشي جنب الصليب بتاعه، امشي جنب الاعتراف، جنب التوبة، علشان تتعد كده مع اللي كسبوا، مع اللي غلبوا. ما تبقاش مع اللي اتغلبوا وهم فاضلين في اللي هم خسروه. وافتكر دايما اللي بيحصل خميس العهد. المسيح عمل ايه الأول؟ غسل رجلين التلاميذ وبعدين ناولهم. ما ناولهمش على طول، قبل كده عمل حاجة تفكرهم بالاستعداد للتناول. غسيل الأرجل اللي بيحصل كل خميس عهد ده، كل ما تمارسه افتكر أنا اعترفت ولا لا، أنا تايب ولا لا، أنا فين، امتحنت نفسي زي ما بولس بيقول في كورنثوس ولا لا. أصل ساعات يقول للناس مش ما اتقالتش ما اتقالتش فين، ده اتقالت اهي. بيقول لك امتحن نفسك، يعني توبة. بيقول لما ظهر لهم بعد القيامة وقال لهم: من أمسكتموه عليهم سكت ومن غفرتموهم لهم غفرت. طب ما كان بيأسس سر التوبة والاعتراف. ده سر كتابي وسر إنجيلي وسر كنسي وسر مهم جدا للخلاص، فمحدش يستهين بيه ولا يبرره لنفسه، ولا كده الشيطان يضحك عليك ويفهمك إنه ملوش لازمة. ده شيء سر مهم في الكنيسة ومهم لخلاص نفسك وإن أنت تبقى موجود في السماء. التوبة لازمة للتناول. ولما غسل لهم رجليهم قال لهم: أنتم الآن طاهرون، يعني جاهزين للتناول، لكن ليس كلكم. كان قصده على يهوذا. فيعني يبقى الكلام واضح. يبقى أنت مش هتتطهر غير بأنك تتقدم للمسيح في سر التوبة والاعتراف علشان يغسلك ويخليك طاهر.
ونلاقي ان ده كان طقس حتى من العهد القديم، لما كان صمويل راح يدهن ويختار داود قال أولاد يسى تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. يعني استعدوا، لازم يبقى في استعداد، مش هنتقدم للذبيحة كده وخلاص. ولما ربنا عطى موسى الوصايا العشرة على الجبل، قال لموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين اليوم الثالث. ففي استعداد بطهارة جسد، بصوم، بنظافة شخصية، كل دي أدوات أنت لازم تعيشها علشان تستعد للتناول. وآخر حاجة، أو آسف النقطة اللي قبل الأخيرة، هي الصوم. الصيام ال9 ساعات اللي بنصومه ده حاجة بسيطة جدا. كل ما تصوم ال9 ساعات دول فكر في المسيح اللي اترفع على الصليب 9 ساعات مرفوع على الصليب، متسمر على راسه إكليل الشوك وجسده بينزف 9 ساعات، حتى في عطش وساقه خل. انت في ال9 ساعات بتشترك معاه في الجسد والدم اللي انت عايز تاكلهم. مش تقول انا ايه وانا ما ينفعش بشويش. فكر في استعدادك للتناول، لأن استعدادك للتناول هو اللي بيخليك تستفيد من التناول. وآخر حاجة المصالحة. ما ينفعش تبقى متخاصم مع حد وتتقدم للتناول. افتكر قبلوا بعضكم بعضا. مهم قبلوا بعضكم بعضا مش محطوطة في الكنيسة بس عشان نسلم على بعض عشان ما شفناش بعض من بدري، لا، ده احنا محطوطة في الكنيسة من أجل أنك تعيش المصالحة اللي هي جزء من الاستعداد. أصل كل جزء في القداس بيحضرك للتناول، فعشان كده تيجي من بدري علشان تحضر وتستعد للتناول. لكن لو ما جيتش من بدري هتستعد ازاي؟ مش هينفع. فالمصالحة دي تخليها في ذهنك، لأن لما تيجي تسمع في صلاة الصلح أبونا يقول لك اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية. لو ما فيش مصالحة في دينونة. ده بنقولها في صلاة الصلح قبل ما الشماس يقول لك قبلوا بعضكم بعضا، اسمعوها هنقولها كمان شوي. يقول لك اجعلنا مستحقين من خلال القبلة دي ان احنا نتصالح مع بعض لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية، علشان ده حركة بتخلينا نستعد للتناول. فدي حاجة مهمة ان انت تفكر وانت بتعملها في قلبك، في حد زعلان مني، انا كنت مخاصم حد وحد زعلان، ما انا لازم اصالحه، مش هينفع. لو انت اللي مش غلطان هنا نتفاهم، لكن لو انت غلطان ما ينفعش. لو في داود النبي كان في المزمور يقول أكثر من شعر رأسي الذين يعني قاتلوني بلا سبب، يعني ناس زعلت مني بلا سبب. لكن لو في سبب يبقى في مصالحة. لو ما فيش سبب خلاص انت خش تناول، وانت بتتناول صلي من أجل الشخص التاني ان ربنا يجعل في قلبه المصالحة من جهتك. تصالحوا مع الله قالها بولس في كورنثوس بردك. وحافظ على قلبك من أهم حاجة اللي هي البغضة. اوعى يكون في قلبك بغضة وانت داخل تتناول. ربنا يدينا أحبائي مهما قلنا في الاستعداد للتناول ده ممكن نقول ساعات وساعات وما نكفيهوش، لكن الاستعداد ده في قلبك والاستعداد ده في ذهنك، وده شغلك انت اللي كل واحد مننا لازم يستعد ويفكر ازاي هستعد بالإيمان الحقيقي بالأسرار، باتضاع القلب، بالتوبة، بالاعتراف، بالمصالحة، بالصيام عدد ساعات قبل التناول. كل الأدوات دي أدوات بسيطة جدا قصاد الجسد والدم بتوع المسيح. ربنا يدينا أحبائي إن احنا نكون بنتناول بغير دينونة، ناخد بركة وناخد نعمة من